E aí, meus queridos tranquilos, boa noite. Estamos de volta aqui em live para continuar com Starfield. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Já vai deixando o like aí na live. E, se possível, quem estiver vendo futuramente aí em formato de vídeo aí, que vai ficar salvo aí essa live no YouTube. Muito grato, muito grato. Compartilha para geral. Deixa aquele curtir, deixa aquele comentário e vamos seguir com a live, tá? Hoje a gente vai continuar com Starfield, obviamente, focando em missões principais e se der tempo a gente faz alguma coisa secundária. Sei que também hoje lançou também a atualização do Cyberpunk 2.0. Eu tô até com ele instalado aqui, eu não sei nem se o jogo atualizou, eu creio que não. Mas eu não vou mostrar isso hoje, tá, galera? Talvez em outra live, em outro momento. Se pá, até quando a gente começar o jogo de novo, tá? Porque daqui 5 dias ou 4 dias, eu acho, lança também a DLC, né? A Phantom Liberty. Então, eu não sei, talvez um dia a gente faça. Talvez eu só traga pra mostrar pra vocês o 2.0. Mas isso aí eu vou ver futuramente, beleza? Tranquilos? Hoje também tinha outra coisa. Ah, lançou a DLC da Ada, né? Da Ada no Resident Evil 4 Remake. Meu Resident Evil 4 Remake no PlayStation 5. Eu teria que configurar toda a live para isso. Essa live aqui já tá meio programada. Então, vamos deixar para outro dia também, tá? Lembrando que meu Resident Evil 4, se eu não tô enganado, eu comprei... o meu é o Deluxe. Então a DLC vem automaticamente no Deluxe. É só atualizar o jogo e jogar. Mas... eu não sei nem se o jogo tá instalado, enfim. Mas é só instalar e jogar, beleza? Mas não vai ser hoje, tá? Vou deixar mais pra frente também. Não estou com pressa para jogar esta DLC da Ada. Tranquilos? Suavizeira? Então, bora, né? Vamos pra cá. Starfield já tá carregado. Vamos parar essa música. E vamos embora, tá? Estamos aqui exatamente onde paramos, beleza? E lembrando, o jogo tá no talo, estamos com a 4090, beleza? Vou atualizar aqui. E dentro do jogo tá mais de 100 FPS, lindo, bonito, coisa bela. Beleza? Tranquileba? Isso aí. Mas vamos desativar para isso não nos atrapalhar. Quem tá nos ajudando aqui é a Andreha, sei lá como é que fala o nome dela. Ela tá nos ajudando e a próxima missão que temos que fazer é do Walter, tá? Eu não sei se é do Walter em si, mas ele quer falar com a gente, ó. Tudo que o dinheiro pode comprar. Fale com o Walter Stroge. Lembrando que o Walter é o cara que, né, financia toda essa parada aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas é. Beleza? Então bora, né? Não sei se eu tinha mais alguma coisa pra falar, mas... enfim, bora falar com ele. I must admit, you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. But I was wrong. I want you for a little soiree I'm planning. Tá. É só dizer que precisa da minha ajuda. Reuniãozinha, o que você está aprontando, bora? A business meeting, of a sort at least. Interessante, pode falar. It's about an artifact, and our goal is simple. We're going to purchase it. Our seller is a freelance operative in the city of Neon, which means the artifact is almost certainly stolen from someone. I just need a little more presence in the negotiation to show we're serious. And I think you'd be perfect. Eu tô aqui para explorar, não para servir de capanga numa negociação ilegal. Esse lugar aí é Neon. Ele é perigoso? Oh, exceedingly. The free market there is in full effect. Anything goes as long as you have the money. We'll be taking advantage of that. Tô dentro, bora. That settles it then. We just need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks will be on me. As long as the drinking comes after the negotiation, or whatever this is going to entail. It'll be easy, I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neon. Just let me know when you're ready to set off. To the Volai star system, then. I admit I'm a little excited.
O cara abriu a porta ali do nada. Enfim, vamos pra lá, né? Eu acho que daqui, se eu não tô enganado, a gente já consegue pegar a nave, não dá? A gente já pode ir pra lá, ó. Acho que já dá pra voar daqui, se eu não tô enganado, né? É, se a gente... Opa, botão errado. Se a gente for aqui no mapa estelar... Vamos ver onde a gente tem que ir. Nem sei. Pra cá, ó. Lonjão. É, direto não dá. Direto e reto não dá. Fazer uma dobra pra cá. Depois a gente vai pra lá. Então eu vou entrar aqui. Porque se eu não tô enganado... Eu tenho uma dívida pra pagar, não tenho? Nem sei onde isso tá mostrando. Enfim. Eu aperto o botão errado. É, vamos aqui. Voltar, voltar. E vamos aqui pra vôlei. Vôlei, sei lá como é que chama. Galera. Aqui. Dobra pra lá. Dobra a esquina. Bora. Tem varredura aqui também. Antes da gente pousar, vamos analisar esse escanear aqui, ó. Sempre esqueço de escanear. E vamos pousar. Já Elvis. Ver o que nos aguarda. A gente tá no level 11, tá? Esse aqui é aquele lugar que parece cyberpunk, né? Bora. Cadê aquele bagulho de nave? É um painel. The effort to make this place livable is astounding. There's no end what can be accomplished when there are credits to be made. Vai pra Andreixa. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver o que eu tenho pra vender que eu esqueci de ver, galera. Tem coisas que estão na nave também, né? Eu consigo acessar o da nave? Aqui, inventário da nave. Não sei pra que serve isso. Vai ser usado como componente de criação de... Eu não vou criar nada, não. Então, por agora, pelo menos. Não, também. Também não. O que é isso também? Tchau. Bateria, tchau. Boné de cargueiro. Eu quero isso. Caderno. Capacete. Outro capacete. Que isso? Nossa, quanta arma dessa eu tenho. Dilacerador. As armas, galera. Cadê esse aqui também? As armas eu teria que ver se vale a pena usar elas ou não.
com a roupa de engenharia. Sabre naval. Muito louco, cara. Gostei. Mas não sei se é forte, né? Teria que testar. Excelente. Aqui teria que ver se presta também. Anti-humanos o nome do bagulho. Aqui tem que ver se é boa também. Aqui também. Ó, tem uma outra melhor aqui, ó. Tem bastante coisa, cara, que eu tenho que dar uma olhada. Eu tinha mesmo que dar uma ajeitada nas minhas paradas antes da gente seguir. Vamos ver umas coisas que esteja comigo, em vez da nave. Vender. Armas. Tá, capacete, vestimento eu tenho 2. Vender essa aqui. Vai deixar aí. Esse mapa de aquilo eu posso vender, né? Hack deixar aí. Criação de item, criação de item, criação de item. Anotações aqui. Eles pesam? Pesa. Vender tudo então. Munição é importante, deixa aí. Agora vamos dar um geral nas naves. Nas armas. Essa arma aqui eu não gostei, galera. Eu usei ela por um período ali, eu não curti ela. Vou dizer tchau, bye bye. Essa aqui é muito boa. Essa Ignox eu quero ver se tem uma melhor que ela, uma melhorada no caso. Essa aqui eu não uso tanto, cara. E ela usa 6,5mm, né? Que é a mesma que tem na coisa aqui, não é? Isso aqui eu não vou usar não, velho. Vou vender. Essa aqui eu não sei do que é a calibre 27. Uma outra usa calibre 27. Tem que ver esses dois aqui, ó, pra ver se é melhor que o outro lá. Esse aqui eu uso. Tem que ver se tem uma melhor que ela. O falhador é o meu mesmo. Tá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair daqui. Vou aqui. Vou aqui na nave. Vou na carga. E vou pegar só as armas. E a gente vê qual que é melhor.
Beleza? Tá. Armas, temos duas. As duas são iguais? Pelo jeito sim. Senão não estaria aqui. Então vamos vender uma. Não, o que eu fiz? Ah, tá. A gente compara. Elas são iguais, cara. Então vamos vender uma. Essa Gwendel, eu mal uso ela, eu acho. A gente tem uma aqui melhor, não tem? Ou vendi? Aqui eu não gostei, vou vender ela. Tem uma Ignox aqui. Oh, meu Deus, o que eu fiz? Ah, tá, só equipei. De furtividade. O cartucho é menor. Não gostei. Vender ela. Cara, vamos já lá na venda. Daí a gente já vai descartando as que a gente não quer. Vender. Armas. Vamos vender uma dessa. Toma. Tá, pera. Essa aqui eu quero vender também. Essa aqui de furtividade eu quero vender. Tá, tem uma Gwendel de laceração. Tem a turbilhão modificado. Tá. Caraca, que parada é essa, velho? Mira reflexiva, compensador. Cara, eu vou vender esse aqui, vai. Vamos vender essa. Ó. Mais 30% de dano no espaço e menos 15% de dano em planetas. Isso aqui pra dar pancada ela é boa, velho. Não, pode vender. Vou vender essa aqui, velho. Essa aqui é a minha. Essa aqui eu quero ver se é boa, velho. Vou deixar. Vou vender essa aqui e vou deixar aquela outra ali. Essa aqui, no caso. Tem uma outra Grendel que eu vou vender, básica. Ó, tem um sabre naval da UC. E tem esse sabre naval... Ainda mais contra alienígenas. Tá, vamos pegar esse sabre aqui e vender. Essa aqui eu não uso muito, eu já vou descartar. Ou a gente deixa por causa do calibre dela. Deixa eu ver por enquanto aqui. Tá, essa turbilhão. Cano longo, mira telescópica, cabo tático, munição brilho quente. Um pouquinho mais pesada, mas... melhor, vamos... É a que eu tô usando no caso, né? Essa aqui então vamos vender. Tá, essa aqui, anti-humanos, mais 10% de dano contra humanos.
que é boa, velho. Eu vou deixar ela aí só pra gente testar. Essa aqui também. Essa guarda vamos vender. Essa aqui eu não uso, eu vou vender. Cadê aquela lá, o sabre naval? Vou vender esse aqui. Bom, a gente tem essa Grendel. Essa aqui mira reflexo. O que essa porcaria faz, será? Será que é boa? Vou testar, vai. Tá, a gente precisa decidir do turbilhão. A gente tem um turbilhão aqui. E temos um aqui embaixo. Essa aqui eu vou vender, vai. Vou vender esse aqui também. Tá, agora é só a gente organizar as armas. O que tem de bom pra comprar aqui? Em armas... Tem umas que eu vendi, né? Eu nem vou ver para comprar aqui, não. Deixa eu ver. Meu inventário, rapidão. Tá, na segunda arma aqui, vamos colocar... essa aqui. Tá. Essa aqui eu vou colocar no 7. Cadê? Tá turbilhão aqui. A outra Grendel aqui. A Ignox aqui. Tá. Vou colocar esse aqui. Escopeta vamos colocar aqui na 7, na verdade. Esse aqui vamos colocar na 8. Isso que eu queria testar também. Eu vou colocar no lugar dessa aqui. Essa Kraken. Beleza. Bora. Vou falar com o cara ali. Smell that? Construction, incense, industrial chemicals of every kind. But they still can't get rid of the odor of chasm gas.
A native species of fish. I often wonder what would have happened if they'd never found out about the psychotropic effects. I mean, on paper, a rich protein source is far more practical value than a recreational drug. But theory loses out once again to practice. Something to do with Kazanbass's natural oils, apparently. If you're curious, the name is Aurora. Ah, isso tem uma droga chamada Aurora. We need to Vamos. stop by the Stroud-Eklund offices. There are certain authorization procedures when large funds are being transferred, even for something like this. Ok. Bora. Tipo uma plataforma isso aqui, né? Bora. Security cares far more about what you take with you. The effort to make this place livable is astounding. There's no end what can be accomplished when there are credits to be named. Bora. Don't move, Nesha! What's this about? Cut the act. Sniffer's picking. Bora, 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 bora. Tá. Bem cyberpunk isso aqui, né? Bem cyberpunk. Instant sensory overload. Tá, pega. I do Exagerei. not know. Oh! Need a moment to walk that off? Clearly the intent is to get us into the Astral Lounge. Shall A sede corporativa de Stroud-Eklund. we follow? Vários andares aqui. Vários andares. Mr. Stroud, we didn't know you were coming in. It's all right. I just need to have a short chat with my counterpart. Is she in today? Yes, allow me to bust you in, sir. You know, Mr. Stroud, you are so lucky. Walter, Issa. shall we continue from last time? The luxury cruise line market is completely outside of our core competencies. Investing into it is a mistake. No, I'm here about... Wait a minute, a mistake. Our ship designers are the best in the settled systems. They design personal craft and military ships, Walter. Large-scale accommodations and hospitality is a completely different beast. Oh, I'm so sorry. Here I am arguing with my partner. And you're just standing right here. Issa Eklund, the hyphenated Eklund in our glorious company's branding. Ok. Co-CEO, heir to the Eklund fortune. And somewhere down there, I'm his wife, yes. Didn't know our marriage was such a low priority. Oh, it jumps up the list at the right moments. E a mulher dele, eles nem... Caraca. Oh, aren't you lovely? Walter, wherever did you meet your new friend? I'm jealous. A colleague from Constellation. Ah, yes, the daring explorers my partner is so infatuated with. You should hear him reciting that speech. There's no need to go into that. Oh, my heart skips a beat when he does it. Really, it does. Such passion. If he talked to the board that way, I wouldn't need to placate them so much. Ok. Who was it again, Walter? The founder of Constellation? Sebastian Banks, his final address before he disappeared. I merely found a group of like-minded individuals. Just like all of us. I have not been part of Constellation as long as some, but from what I have seen, I would not call that an inaccurate description. Can we move on? Yes? Why are you here, Walter? The board meeting isn't for a while. Our vacations aren't coming up either. It's the discretionary fund, Issa. I need all of it. Ugh. This wouldn't have anything to do with that meeting you've set up at the Astral Lounge.
would it? I never said that. Did you have an agent hack into my files again? Only after you had one hack into mine. Tell me, can mutual distrust lead to a point where it's actually the same as mutual trust? Confiança tá 1000 por hora, esses dois. Oh, just some light sparring, dear. Walter's actually very attentive when it's just the two of us. Me poupe When you disso, mix velho. business and family, you learn to compartmentalize. Ok. A remarkably insecure location for a clandestine meeting. That was the point. Neutral territory in the open. With no leverage. Oh, you must let me help. It's been too long. I have this all taken care of. Some investigation into the cellar. What's motivating them? Then, some preliminary casing of the Astral Lounge for security flaws. Give you the advantage if things go wrong. Bribe a few bouncers, alter the codes on the doors. Yes, exactly. I hate being selfish, but I would like some time with my husband. We need to go through the fund authorizations anyway. James Newell is the broker who knows our cellar. He'll be able to help you find out more about them. And it shouldn't be hard to find the Astral Lounge. Here, let me at least give you some operation funds since I won't be joining you. Meet me back here. I'm going to be present for the negotiation. I'm not leaving you to the Neon Sharks, I promise. O cara me deu só 1000 de crédito. Ah, bundão. Pergunte sobre a segurança, investigue o vendedor. Ok, bora. Saguão. Ok. Tá. Onde que é? You know, I went to chef school. Você vê que eu me informei em gastronomia. Cara, não perguntei nada, cara. Tá do nada falou pra mim. Ok. Muitas converseiros. Onde que é? There is little question that region has some influence here. Welcome to Newell's. If you're looking for any specific goods, Rosa and I guarantee we'll beat Sieghart's lousy selection every time. Parece que eu tenho um problema com a loja de Sighart. Eita, tô sentindo que tá rolando certa competição aqui. Quem é Rosa, vai? Rosa Newell is my wife. We own this place together. Sieghart's Outfitters? Oh, come on. You don't have to pretend you haven't been to his poor excuse for a store off of Bayou Plaza. Não sei não, cara. I understand that. But when you're dealing with a snake like Siegert, normal commerce practices go right out the window. That man has absolutely no respect for the business community on Neon. He skips merchant meetings and refuses to participate in any of our group buys. Worst of all, he pays off Neon security to keep his place safe. By standing up to the lowlifes who come in here expecting me to just hand over all of my money, I refuse to be run out of business or be forced to pay protection. E A lot of the merchants in Neon belong to a small merchants alliance. It's nothing formal. It's just a bunch of us getting together to air our grievances and watch each other's backs. Yeah, sure, if all you care about is yourself. Every payment Siegert makes validates Neon Security's corruption. He's setting a bad precedent that many merchants are forced to follow. Anyway, sorry. I know I can get a little intense about these things. If you'll forgive the outburst and have a look around, I'm sure you'll find something you might want to buy. I'd say the majority of the guards are rotten, and the few who aren't simply take a paycheck and look the other way.
They have Neon completely under their control. The Freestar Collective's own security doesn't even maintain a presence here. If it wasn't for the Freestar Rangers outpost, there wouldn't be a shred of justice in this entire city. I arrived in Neon almost, 20 years ago? I had gotten a job at Xenofresh through a friend and started working on the loading docks. After a few years, they moved me up to Kazanbass processing, and that's where I met Rosa for the first time. She was my supervisor, but we hit it off right away. It wasn't long before we decided to quit Xenofresh, get married, and start our own business. We've been in love ever since. Que bonitinho. Ó, vou conversar com... Será? Maybe I did. Maybe I didn't. Information isn't usually free. Ah, velho, eu sou ruim de persuasão nesse jogo aqui. New intel, new transaction. Take it or leave it. Filha da mãe. I connect a lot of people with a lot of people, you know. Can't track them all. Stop. I don't want to hear it. Done talking. Not getting more from me about any of this. Ah, então me se Had a inscreve. freelancer trail the seller back to his place. Sleep crate 1. Of equipment and accessories for all your hectic needs. Packaged food? Check. Neurolamps? Deixa eu ver os objetivos. Madame Sauvage always gives me helpful advice. Claro que tem que ter um load, né? Too bad I can't squeeze any of them. Nossa, outro load, cara. Speak with me only if you have what it takes to do tracker work. Entendi. You. Yeah, you. You're really going to walk on by. Not sure how much longer I was. Como é que eu entro aqui? Só um minuto, galera. Voltei. Ó. Cara, esse digi-hack aqui é uma parada que eu não curti, velho. Sendo bem sincero.
you are free soon, could we talk? Que é pra me achar. Que eu respondo a esse pessoal. Talvez você não saiba, mas tem um objeto que seu empregador possui que despertou o interesse de outras pessoas. Agora eu sei que você é assalariado, mas qual o problema de batermos um papinho? Além disso, tem uma informação sobre sua carreira que, bem, se eu fosse você, gostaria de saber. Ok. Não estou de brincadeira, amigo. Guarde a chegada daquele aviso de desligamento em breve. Você precisa pensar no seu futuro e nos poucos e preciosos dias que ainda tem antes de desativarem seu acesso. Como discutimos, você precisa mudar aquele objeto de lugar. Mas é possível, suponho que esteja sendo observado. É só uma questão de tempo até virem atrás de você. Ok. Aqui bater um papo? Hello. Here, I have something for you. Já tava na hora, ô louco. Sério, que gentileza, vamos colocar. Well, it seemed like a good idea. I saw it earlier and thought you might like it. Or find it useful. Or, well, whatever. Vou ver o quanto consigo por isso. Não precisa se incomodar. Agradeço por ter. Of course. We are partners, are we not? I will keep an eye out in the future. And if I see something, I might hold on to it for you. Valeu. Ô louco, me deu um dinheiro. Caramba. Então tá. Valeu. Então nós trocamos uma ideia, velho. Tá, o que é lá? A gente tem que ir pra próxima etapa, que é... Pergunte sobre a segurança. Bora. RTX sem cair no bagulho de comandos. Pra quem não sabe, no PC você pode colocar comandos pra burlar, digamos assim, ou conseguir alguma coisa mais rápido no jogo. Mas eu nem sei como é que é esses comandos, eu nunca usei. Nem quero. E toda vez, por isso que dá aquele aviso, se você usar, se você quiser platinar o jogo, no caso aqui militar, né, no Xbox, ou que no PC através do Xbox, você não consegue, tá? Tem que jogar sem nada de hack, digamos assim. Deixa uma boatezinha. Que é aqueles ETzinhos ali dançando? Só me hidratar aqui. Bora. Até ver quantos FPS tá aqui, curiosidade. É de 100, 130. Show de bola. E falando nisso, falando em performance, eu ouvi falar que o Lies of P, que já saiu pra... Já lançou, né? Lançou pra consoles e PC. Ele tá bem otimizado, hein, galera. É um jogo que eu tenho vontade de jogar. Mas provavelmente eu não vou jogar no PC, eu vou jogar no Play 5, mas mais pra frente. Tem muito Souls-like que eu preciso jogar. O Elden Ring é um que eu tenho que terminar. Que isso aqui? Vamos dançar aqui com os caras. Não, chega, né? Bora. O que é pra fazer aqui? Falar com esse cara? Não, cara. Cheguei agora não. If you're here for a drink or listen to the music, I've got you covered. But if you're here for something a little more exciting, we have sai fora dessa droga louca aí. Prefiro álcool. Com certeza vim aqui pra experimentar a Aurora. Não, espera. Então a Aurora é legal ou não? Not at the Astral Lounge, my Não no Astral Lounge. In fact, this is the only place authorized to sell Aurora by order of Administrator Bayou himself. And once you buy it, you can use it anywhere in the Neon that you'd like. Well, except the spaceport, of course. Tá, prefiro álcool. Oh, we have plenty of that. But why not try something different? New planet, new city, new experiences. It's what life's all about. Here, take a look at the menu. Now, I'm not going to lie. The Aurora is a bit expensive, but let's face it. Can you really... Pra que me drogar, velho, as ideias. Tá, posso dar uma olhada no cardápio? Alguma recomendação do que tem no cardápio?
Quem criou a música que tá tocando? O que posso me dizer sobre o gestor Bayu? Vai. Well, Ben and I are good friends. He personally gave me the job here at the Astral Lounge. Oh, he's a good man. Cares a lot about the citizens of Neon, making sure they're all employed and well taken care of. A real humanitarian. Sei. That depends on if you're hungry or thirsty. Tô com fome. A bit of a foodie, are we? I can't say I blame you. We're just as renowned for our cuisine here as we are for our drinks. First, let me tempt you with our melon caviar. Delicate, salty spheres of melon, hydroponically grown in our private aqua garden. And to finish, our lounge special strip. A grilled soy-based steak served with a steaming side of chipped potatoes. That's delicious. Anything there sound appetizing? Or you looking for something else? Of course. Tá, posso dar uma olhada. Tá, quem criou a música? Vai. Pretty amazing, isn't it? That's Borealis, only 19 years old, and yet she produces some of the most heart-pounding, trippiest electronic music you've ever heard. I don't know where she gets her inspiration, but I'm betting all that free Aurora she gets has something to do with it. Falando em música eletrônica, galera, eu vou passar a dica pra vocês. Tem um vídeo no YouTube, procura lá, procura assim na pesquisa Ultra Festival ou Ultra Eletrônica ou coloca Ultra Vice City, tá? Os caras fizeram um vídeo, isso é um evento de música eletrônica que tem no mundo inteiro e acho que esse ano aconteceu em Miami e eles fizeram um vídeo mostrando esse evento, a pegada de Vice City do jogo GTA Vice City, cara. Assistam o vídeo, é muito bom, tá? Procure aí no YouTube, tá? Deixa eu dar uma olhada no cardápio, vai. Did I tempt you with some Aurora, perhaps? Não, para de me oferecer droga, cara. Pelo amor de Deus. Olha a tal da Aurora. 684. Como é que é o nome do dinheiro aqui? Eu já esqueci. São dinheiros. Vou colocar créditos, mas não é crédito. Enfim. Ó, isso aqui, ó. Pra combater sintomas da abstinência até que uma cura possa ser administrada. Ô, louco. Tem um pãozinho. Eu comprei essa parada. Tem um vinhozinho. Papapi. Ó, olha esse aqui. Cadê? Olá. Bonito, hein? Um burgão. Esse hamburgão tá apetitoso, hein? Comprar. Tá, beleza. Tá. Vou fechar um negócio aqui mais tarde. Queria saber de segurança. Gostaria de saber alguns detalhes sobre a cobertura. Excellent choice. The Sky Suite offers luxury and sophistication you won't find anywhere else in the settled systems. And since you'll be living in the same tower as the Astral Lounge, all of its pleasures and pageantry are only an elevator away. Sai fora. 235 mil créditos, eu gostaria de comprar uma cobertura. Você tá louco? Of quero course, papo, vai. The Sky Suite features an open design with an emphasis on luxury. Whether you prefer the morning sky or a neon sunrise, the high ceilings and wall-sized windows will give you a full view of the city's splendor. Cara, 235 mil créditos, você tá louco. Não tem interesse, vai. How unfortunate, but I will be here should you. Eu não tenho nem esse dinheiro, cara. Se fosse gastar esse dinheiro, seria numa nave. Ou melhorar a minha. The Astral Lounge is one of the safest places in all of Neon. Security is hand-picked from the finest officers in the city. Ixi. Vamos ver. Private meetings are usually held in the floor above. Just use the elevators. Por que ele me daria essa informação? Que estranho. Digamos que eu precise que a segurança fique do meu lado se estourar uma briga. Then I would say you'd be interested in the Astral Lounge VIP package. For a reasonable fee, our security can be your security. Esse valor é meio salgado. Vamos ver. We do strive for setting the most reasonable rate.
Cara, eu sou horrível nisso aqui. Se baixar o valor, com certeza vou passar na Astralug sempre que puder. Eu não sei o que vai funcionar aqui. I'm sorry, but our policies demand even high-profile customers pay our fees. Falei? Bullets flying would certainly be bad for the club's reputation. Well, I think we can certainly offer a discounted rate for you, if you were still interested. 1000 créditos. Ah, é que o Walter deu. Olha só. Excellent. Let me just apply that discount we discussed, and done. We do hope your meeting goes to your satisfaction. Beleza, só vazar. Hope to see you again. Tá. Ó. Área VIP. Como é que eu chego lá? Loucura. I'm a little stoned right now, so let's take it slow, okay? Yeah, sorry, I don't do autographs. Não quero autógrafo nenhum. Yeah? Okay, cool. Cool. Most people that come up to me just want an autograph or a picture. And after I've been modding all night, it gets really annoying. É modificar. Programming the beats? Turning the dials? Come on, stay with me here. Yeah, you're right. Sorry. I'm just pretty bummed out right now. My music slate's gone. Completely vanished. I had all of my new songs figured out on that thing. Pronto, missão secundária do nada. Total drag. Oh yeah, absolutely. It allows me to step away from myself for a while and harmonize with the universe. There's music out there, you know, if you listen. The trick is not getting hooked on that feeling. I got close to that state a few times, but reality and responsibility has always managed to pull me back. Para com as drogas, menina. I started playing music when I was 10. My father had an old electronic keyboard he passed down to me, and I fell in love with the thing. By the time I was 15, I got my first track and started club hopping. I was pretty young, but with my father as manager, he watched my back. 4 years later, and here I am, booked into the hottest club in the settled systems. Pretty crazy. Ok. Feeling the music? I have things. Oh man. I wish to Wow, discuss. that would be so cool. Seria muito massa. Yeah, please. I thought I sensed a decent aura around you. Mas não vou achar isso agora não, hein. The thing is, I perform here at the lounge every single night, which means I can't repeat the same set over and over. I have to keep it real. Entendi. Songs, lyrics, poems, all of my thoughts, basically. We're talking 3 years of stuff. It's not like I can just rewrite everything. Some of those moments of inspiration are long gone, out of my mind. That's why I write them down. Entendi. Exactly.
So, anything you can do to help is appreciated. Oh, and if you're looking for a lead, talk to Micah. She works the bar at Euphorica, and she's a walking grapevine. Anyway, I got to figure out how I'm going to mod my next set. I'll see you around, okay? Tá. See you on the flip. Ok. A gente tá com a missão principal ainda, mas é uma missão secundária. Como é que eu chego lá? Vai ter um... Licença. Tem um... caboclo ali, velho. Pista de dança. Frank Rennick's all in a twist because his robot got vandalized. We had a good laugh about it back at the station. Fale com Frank Rennick. Por que eu falaria com Frank? É outra missão? Ah, posso vir, achei que não podia. Paguei 1000 conto, né, pra entrar aqui. Certo, eu posso. Porta trancada. Outro de hack, velho. Odeio isso. Esse aqui não vai rolar, hein? Pode ser que seja esse e esse. I never had the patience for computer systems. Verifique os controles da porta. Fale com o Alter Strong. Adicione um novo usuário controle manual. O gesto aprovado permitirá trancar a porta VIP. Esta sala foi reservada por editado. Tá. Beleza, a gente tem que falar com o Alter. Bora. Yes? Cara, o joguinho pra ter load, né, mano? Licença, galera. Licença. Licença. Joguinho pra ter load, mano. Meu Deus. Tá. Falar com ele, né? Bora. We're on to something remarkable. Maybe what I've always dreamed of. I can tell. I can see your mind racing. I haven't even stopped to ask you how you're doing. I'm fine. The board complains, I assure them. There's the occasional assassination attempt. So, you don't need anything from me then? I don't. Am I just some useless stargazer? You would have been better off marrying a Hope or a Tayo, someone who could be with you at every meeting. Oh, don't go on about that again. Needing you isn't the same as wanting you. And I'd much rather want my partner than need them. Less complicated. Now, I know Constellation seems to take up so much of my time. But I never stop thinking of you. Corta essa, cara. Corta essa que você não faz nada lá. Drive me out. It's how I show my love. Bora falar?
Any luck out there? Good. Let's be on our way then. Goodbye, my dear. See you at the next board meeting? Ô, louco. Oh, I'll be keeping an eye on this little operation, just in case. Good luck, all of you. Vá para Astral Loot. Olha, eu não vou ficar esperando ali não. Vou acelerar. Saguão. Ele deve aparecer lá, né? Sim, espero, né? I wish to speak to you. De novo, moça. Yes? We have not yet had a moment to talk about what happened to you at that place. Temple? I am not sure what to call it. In all my time amongst the stars, I have never heard of such a thing. What do you think that place was? A coisa me deixou desconfortável de cara. Não parecia uma cultura que eu já tivesse visto ou ouvido falar. Se estiver procurando a resposta, está perguntando para a pessoa errada, louco. Carolina, nunca tinha imaginado um lugar como aquele. Nor I suspect anyone else who has ever lived. Is that presuming too much? Certainly it is too soon to speculate about who built it, but how can we not? After what you experienced, do you have any insights? I suppose it is possible, but I cannot imagine anyone who could build such a thing. I am sorry. After what you have been through, I should be asking about you. Are you all right? Have you felt any side effects? How can any of us know what will happen? This is the definition of unprecedented, is it not? Não é. A cynical person might suggest that in itself could be a side effect. But for now, we will just assume you have been very fortunate. The artifacts that temple this new ability you have acquired, clearly they are all connected. This is all so much bigger than we realized. Yes, you are right. And if we continue to work together, perhaps we can start to explain some of this. Now we have even greater reason to press forward, to learn more about what is at work here. Ok. Atividades. Apareceu de atividades aqui. Nem sei o que é isso. Um monte de atividade louca aqui. Talvez a gente faça depois ou outra hora. Vamos continuar nessa missão aqui. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um save. E ontem esse jogo ficou saindo do nada, mas eu acho que era o drive que estava desatualizado. E hoje eu atualizei de novo. Falei que hoje ia lançar drive novo e lançou mesmo. Por causa do lançamento da atualização do Cyberpunk. E do Lies of P também. Que lançou recentemente ou hoje, não lembro. Ah, bora pra cá. Não quero ouvir a conversa dos outros, não. Fala, senhor. All right, we're here. Now, I don't know what the cellar looks like, but they'll have a security briefcase with them. Larger than normal. Big enough to hold the artifact. We should split up. The code phrase to identify yourself as the buyer is Ramsey and Travers.
It's not like people who trade in stolen goods are eager to share personally identifying information. Ok. Are they? Code phrases? Under different circumstances, Walter, I think you might have made an adequate smuggler. Remember, Ramsey and Travers. We'll meet back near the elevator. Ok. Localize o vendedor. It's party time! Get zoned and have fun! Hey, wanna dance? This Aurora stuff, it's blowing my mind. What's up? What is it? Can't you see I'm busy drinking? Oh, really? I heard you all have a meeting in a few minutes, don't you? In one of those fancy VIP lounges? Speaking of which, I gotta get going myself. Excuse me. Hey there. I just saw our seller walk by. Good job. Estamos um passo mais perto do objetivo. Você me deve uma bolada quando isso acabar. Achei que ele é meio desconfiado e irritado. That's not surprising. This is a deal over stolen property, after all. Anything could go wrong. Aquele cara... Before we head in there, let me go over the ground rules. He'll ask for twice what we agreed on. That's normal. He'll probably try to walk out. That's normal, too. Don't worry about the amount we actually settle on. The Stroud-Eklund Discretionary Fund is just a chip to you and me. Our goal is to get him to accept that chip in exchange for the artifact. Anything goes as long as it's in our hands, and we're not dead. How does that sound? Ok. Cara, aquela mulher com os olhos regalados do lado esquerdo ali não dá, mano. That's why you're here. Hopefully our combined countenance will be enough, but grabbing the artifact and running is an option. Just do me a favor and treat it as a last resort. I have a reputation. Tá, negocia o artefato. Bora. Hey, no funny stuff with that boost pack. Got enough flight traffic as it is. Tá bom. Nem dá pra ver o bagulho propulsor. So you're Stroud. You look different in person. Our public relations always insists on doing some touch-ups for the official photos. Embarrassing, really. Your security here going to stand or sit for this little meeting, making me nervous. So polite. Almost makes me forget what planet I'm on. Am I to assume that briefcase has our item of interest? Yeah, here it is. Well, look at that. One of a kind. And I know you want it. I have the amount we agreed on. Things have changed. I want double. Now how am I supposed to do that? I don't know, but your security here seems to have some fancy gear. Why don't they chip in? Quer se lascar? Not my problem. It is if you leave empty-handed. We came here in good faith. Now honor our previous agreement. You either figure out a way to give me what I want,
or I walk out of here right now. I leave now. I can get a jump start on the people after me, instead of you all wasting my time. You'd be on your way already if you just take the money I'm offering you and shut up. What's it going to be? Take or walk? All right, you win. Hand over the money. This thing is all yours. Well done. Foi de boa. Pressure tactics, but we got what we were after. Time to go home. Shall we? Bora, bora. Será que daqui a gente já pode acionar aqui? Pra nave? É possível viajar rapidamente daqui. Ah, é sacanagem. Tem que sair daqui. Pelo menos sair da boate, ou às vezes, né? Stop right there. You're in possession of Slayton Aerospace property. Que? Ah. Slayton must have been the original owner. We don't need to do this. All's fair on Neon. Am I right? Hand over Mr. Slayton's property. Now. Ai, meu Deus. Olha esse gancho de neon. Segurança. Estamos sendo ameaçados. Será? Vamos tentar persuadir primeiro. Property. That's all I need to know. You gonna make me shoot you? I'm listening. This isn't getting us anywhere. Really? Huh. That might change things. Huh. All right. But Nicholas Slayton isn't a man you want after you. Good luck with that. Sending our men into the Astral Lounge. Slayton must be serious about getting the artifact back. We'd better get off the planet quickly. Será que é por isso que eu não consegui ir? Vamos ver se agora dá. Não dá, a gente tem que sair dessa boate aqui, eu acho que pelo menos. A gente tem uma recompensa na nossa cabeça ainda, velho. Eu não sei como é que paga isso. Como é que sai daqui mesmo? I heard there's shortages over at Reliant Medical. Not great. Doc Manning better get his act together before the place shuts down. Puta atividade, velho. Bora. Tem coisa secundária pra fazer nesse jogo, hein? É bizarro. Bora, bora, bora. Something's gone wrong, hasn't it? Slayton has put a bounty on your heads. He's greased a few palms. Your ship's been impounded at the spaceport. There goes our way out. É crescer fácil, Walter. Quem é esse Nicholas Slayton? The same way everything works on Neon. Money. It's terrible at keeping secrets. The CEO of Slayton Aerospace. They're a systems manufacturer. Engines, thrusters. Yes, I'm fully aware this has not gone according to plan. Slayton Aerospace has offices here in the trade tower. If Nicholas is moving this quickly, he must be there or close by. Let's head to their lobby, shall we? See if we can make an appointment. Vai para a sede da Aeroespaço Slayton. Outro load.
the spacers? Scumbags and scavengers. Like vultures, picking away. Vamos lá, né? Ixi. Descubra um jeito de acessar o próximo andar. Welcome to Slayton Aerospace. Can I help you? Peraí, respira. Essa mina não parece a Sarah? Não, pera. É igualzinho, mano. A cor do cabelo é diferente e a roupa. Ah, velho. Que bosta. Tá. Slayton Aerospace is the premier component supplier for a variety of starship needs. But if you were supposed to be here, you would know that already. Tá. I'm afraid Mr. Slayton is a very busy man. Ixi, eu sou muito ruim nisso, vai. Maybe I can see if he has just a moment. Maybe I could squeeze you in. Let me see. Oh, I think we can make an exception in your case. Mr. Slayton will see you. Just use the elevator. Beleza. You have a question? You can chat with the receptionist all you want. Isso vai dar ruim, eu acho. This clearly isn't the executive level. He's on to us. Walter, taking what's mine and then breaking into my office. A bold move, but one easily countered. Oh, we're trapped. Hello, Walter, dear, are you there? Issa? Took longer than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. They've patched me in. All right, we've got her out. Once the door's open, just follow her instructions, okay? Ixi. For the moment, Slayton will be scrambling his own security teams once he gets wind that we're no longer at his mercy. Our time is limited. Ok. I'm aware of the irony of me continuing to say it'll be easy. But it'll be easy. Doors will open in 3, 2, 1. Slayton's guards and employees are all over. Be careful. Okay. You'll want to use the vent system to slip around unnoticed. There's a cupboard just to the right of the elevator you came in on. Security is on full alert. No point slipping through unnoticed now. You'll have to fight your way to the exit. Isso vai dar ruim. Ai, caguei. Já deu ruim. Eu tô sem munição. Ah. O cara tá dando soco, sério? Hold on. Try to shut
scrambling the protocols. I doubt that. Robô modelo S. Eu tentei resolver as coisas pacificamente, mas não deu. Por isso que eu mandei mó bem na persuasão. Always worth checking. Never know what you might Acho find. até a mulher tá atirando em mim, velho. Are you prepared to die? This isn't worth it! You died. Eita, pega. Thought you could win? Pegar munição. Olha que ele tem um de hack aqui. Pra cá, vou pra cá. I cannot wait. There's the door. It should take you outside. Climb up the O trade. cara ia atirar em mim. There's a series of catwalks that lead to Bora. Tá, suba a torre comercial. Torre comercial, velho. Aqui. Ah, como é que eu subo? Kit médico. Bora. Carregar aqui. You're coming in just behind the executive elevators. I'll call the one on the far end, and you can walk right over the top. Deixa, eu travei aqui. Eu travei. Eita, pega. Cartucho. Pô, essa missão tá mó massa, velho.
vida tá indo pro saco. O que eu fiz? Ah! Como é que eu saio disso aqui? Nossa, quase que eu morri. Calibre, granada. Ixi, o cara fica invisível, mano. Ixi, tem essa agora. Tem um cara invisível aí, mano. Otário. Créditos, calibre. Ah, não quero ver isso aqui não. Por que tá ficando invisível, velho? Entendi, não. Bora. Epa. Bora, galera. Caraca, velho. Eita, pega. Que cara com os caras aqui. O cara só tá... É, você que fica invisível, doida. Que susto, velho. Vou pegar um cartuchinho aqui. Leve, calibre. Minha vida tá indo pro saco. Nossa. Quem tá atirando em mim? Oxi. Uma mulherzinha ali, que é graça, velho. Parece a Será, velho. Aparece demais a Será. Ah, é a mulher da recepção. Best not to leave anything useful behind. Ok, galera. Fazendo. Saguão. Gostei dessa missão. Muito louca. Muito louca. Faz tempo que a gente tá nela, hein? Vamos guardar a arma só por desencargo? Como é que guarda mesmo? Sim, bora. James Newell better watch his... Vê se dá pra gente fazer a viagem rápida pra lá, pra nave agora. Não é possível. Sacanagem, sacanagem. He's causing problems. No percentage in causing problems. Outra atividade. Conforme os caras vão falando ali, galera, vai liberando várias atividades. Espaço Porto. Beleza. Fazemos. Habilidade, até agora a gente não liberou nada, né? Não, a gente não subiu de nível ainda. Cara, subir de nível nesse jogo é bem difícil. Vai para a nave. Não, tô aqui. Que nave que é pra mim ir? Entendi.
bugado, velho. Só pode estar bugado. O knife tá aqui, ó. E aí, Vasco da Gama? Captain, do you require my assistance? Não, não quero não. Tamo na nave. Pra onde temos que ir? Tá pra casa? Onde ele tá marcando aqui? Deixa eu sentar ali na minha poltrona, às vezes ele... Good to see you. Atualiza. A não ser que eles sigam a gente, né? Daí lascou. Fale com o Walter. Deixa eu falar com o Walter então primeiro. I told myself I'd never cross. Do you really think we did the right thing back there? There was no other way. Ué, ele tava atirando na gente. Ou era ele ou a gente. Ending business is one thing, but lives? I know what my competitors in Neon get up to. I just thought we were better than that. Pegamos artefato, isso que I importa. can't argue with that. I'm just used to costs only being measured in money whenever I can help it. It is rarely only money, Walter. Now you have seen that. Well, I may not agree with every outcome, but you did everything to accomplish our goals and more. I don't often get a chance to work in the field. So, thank you. O engraçado... Pareceu um negócio de fuzil aqui, velho. Oxi. O engraçado é que ele tava lá no meio da batalha, tudo, o povo atirando pra todo que é lado, ele dando soquinho, velho. Dava pra ter dado uma arma pra ele, talvez, né? Que barulheira é essa? Enfim, galera, só um minutinho. Beleza, voltemos. Seguinte, a Sarah queria falar comigo, é uma atividade. Deixa eu ver o que ela quer. Can I help? Now that we have a moment, I wanted to ask how you're feeling. After your experience at the temple, you've given everyone at the lodge quite a scare. Não me sinto diferente de como me senti antes de descobrir o lugar. Sinto como se o poder tivesse tomado conta. Como é que é? Como se o poder tivesse tomado conta, como energia correndo pelas minhas veias. Why am I concerned? Let's think for a moment. Ah, yes. It isn't exactly an everyday occurrence to stumble across a mysterious temple and absorb some type of strange alien energy from within. Ele ficou brava comigo. Cara, mas ela é igualzinha. A outra só tinha o cabelo preto e a roupa diferente, mano. That's a very reasonable answer. According to what I've heard, your body absorbed an almost unquantifiable amount of energy of a type we can't even begin to understand. We're dealing with something unknown to modern science. Who knows how this encounter has affected your body or your mind?
Although I don't know the exact nature of the energy you absorbed, I'm fairly certain it means you no harm. I don't have any scientific data to back that up, so you'll just have to trust my intuition. Don't worry. You'll be fine. Okay. I know you're simply trying to brush this off with humor, but you really should act more concerned. That temple proves we're dealing with entities of unknown origin. The problem is that we can't even begin to guess what their intention was towards us and where they've gone. Yeah. It's a possibility I've considered, but I'm not 100% convinced. The only thing we can be certain of is that the technology we've encountered points to beings that live outside the settled systems. Perhaps. It's just that... Oh, I'm afraid that we're flying almost completely blind here. All we know for certain at this point is that whoever created the artifacts are the same beings that built the temple. Anything else is just guesswork. I might as well put on a blindfold and toss darts at theories written on the wall. As far as Constellation's concerned, you're the first human we're aware of that's ever encountered one of these places. Now, whether you consider that lucky or not, that's another matter entirely. Oh, believe me, this is positively exhilarating. Think about the significance of this research. The questions it raises alone are mind-boggling. Who was this wondrous structure built to accommodate? How long ago did these entities inhabit our universe? Are they still out there, somewhere? Perhaps. We'll need more data to be sure. It's funny. I used to think the artifacts were the end-all be-all of scientific discovery. The pinnacle mystery of our time. Never in my wildest dreams did I imagine it would lead to something of this magnitude. I just hope that you'll come through this, whatever it is, unharmed. Well, yes, of course you are. I was speaking of the power you've acquired. This is all scientifically speaking. Look, I've already taken up too much of your time. All I can do is promise that I'm not going to make you deal with this mystery alone. Whatever might be happening, I'll be right here to help you every step of the way. Ok. O que a gente tem de atividade? Só pra gente dar uma olhada rapidão. Agora com James New, Dr. One, Frank, bababá. Que é essa de conferir o inventário da nave que até agora eu não entendi, velho. Fica marcado isso aí toda hora. Enfim. Temos que vazar daqui. Tem que só decolar daqui. Mas esse é o meu medo, decolar daqui. Eu tenho uma recompensa na minha cabeça ainda. Decolar. Lifting off now. Show de bola. Looks peaceful from up here, doesn't it? Oxi. You hold something you have no right to. My people have killed for this. But I will offer you one chance to hand over the artifact and turn away from this path. Oh, that's not any type of ship I recognize.
You say that now, but your kind is not ready for the artifacts. The Starborn know what you are capable of. That is a very broad statement applied to a very select few. I find it reductive and insulting. Tell us, please. What are the artifacts? What are they for? Did you make them? What gives you more right to them than humanity? Answering your questions is exactly what we cannot allow. Abandon your thirst for knowledge or drown in it. We are growing impatient. Cease your attempts to stall for time. But you speak our language. We know everything about you. That is why your kind cannot have the artifact. The more you understand, the more damage you will do. How could just knowing what you are be dangerous? Our distance from you is the whole point. We interfere now because we must. I'm not liking what I'm seeing on the scans. Energy output from that ship is far above the normal range. If we spin up the grav drive now, we have a chance. Vou alistar o artefato, deixa eles levarem. Vou fazer poeira estelar desses malditos. Não. We'll get through this. Hold on. Peraí. Eita! Tinha que ser rápido, né? Ok. Ai, meu Deus. Fazemos. Demoramos o artefato à força. Minha nave foi pro saco, velho. Deixa eu ir de novo. Tá aqui, alfa. Dobra pra alfa. Speculation part of my brain is evolved. Need to love to me. Tell Noel to analyze the data from the ship's sensors. Fazemos. Agreed, we should not delay. Mr. United Colony Space. We're still in one piece. Maintain current course while we scan for contraband. Alright, we're done. You're clear. Vamos pousar em Nova Atlântida. Já vamos reparar nossa nave também. Cara, que loucura. Is the city meant to inspire or intimidate? Perhaps it depends on your reason for being here. Tá, só deixa eu ir lá pra nave rapidão. Só pra mim falar com o caboclo ali pra consertar minha nave. Sair. Esse cara aqui. Eu acho que é esse cara. Não, é esse cara aqui. Hey, anything I can help you with? Sure thing. We'll get it fixed up. Good as new. Beleza, valeu. Eu não peguei muita coisa, então vamos direto lá para o que interessa. Guarita. As viagens rápidas quebram um galho da pega, velho. Senão vai ficar muito chato, velho. Bora lá. Só pra gente finalizar essa missão. Still getting used to this place. Does not
quite feel like home, but hopefully someday. How is Neon? Are you okay? No? Okay. I'll start transferring the data over now. Let me just bring it up on here at the table. Is that a prototype? No, that material isn't anything we... What the... Everyone, come take a look at this. That's no faction vessel or Crimson Fleet. Secret military tech, maybe? No United Colonies Admiral approved that starship design. They call themselves the Starborn. Demanded we hand over the artifact. Like we were children, playing with their parents' things. What do people know? Any offshoot groups go by that name? None in any corner of the settled systems I've seen. Maybe a distant human colony finally popping its head up. Another house for Rune. I very much doubt that. We ignoring the obvious here? A heretofore unknown group who just happens to know about the artifacts. I'm just gonna say it. Intelligent alien life, or extra-dimensional beings. The original creators from the furthest fringes of space. Or beyond even that. Is the metaphor of avenging angels coming down to keep humanity from forbidden knowledge not apt here? So, we have a lot of theories, but nothing concrete. Except that they're after the artifacts, and they're willing to take them by force. Just because we can't ID it, doesn't mean it's not one of ours. It's got shields, engines, all the usual settled systems tech. I don't mean to judge your grasp of material engineering, but I've never seen a starship built out of whatever that is. Although I bet if you put that ship hull and an artifact under the same lens, you'd get a match. Noel, start analyzing all the data from the ship sensors. The gravitational wave they caused, scans of their weapons, shields, everything. We're in the dark. We need to learn anything about them we can, including some way to fight them if necessary. Until then, we stay the course, collect the artifacts. It's even more important now that an intelligence we don't know or understand is looking for them. That ship could be anywhere in deep space. Even if we got lucky, a single grav jump and we'd lose them. All we can do is be more cautious, but we are not stopping. This could end up being a race we don't want to lose. Vladimir, has the Eye picked up anything new? Some glints of shine in the dark. Ready to hand them out as soon as you please. All right. Good luck, everyone. And be careful out there. Ok. Let's talk. When you have time, of course. What's new? Nível 12, 5.000 de créditos. I may regret this. There's something I'd like to ask you about. Ask if you've got questions. Speak up if you have ideas. We're all here for the same reason. I hope Cora doesn't get too much underfoot. Feel free to help yourself at the bar. I don't drink, but I feel like if I did, now would be a good time for one. There's certainly precedent, isn't there? We've been operating for a while now on the fringes of what we, humans, know and understand. Why rule anything out?
I just think we should be open-minded. Keep everything on the table. I did say it was a metaphor, didn't I? Never meant it to be taken completely literally, but you never know. Maybe they appeared in a form we're familiar with. It's the argument I have with Walter every other week. Science and reason have their place, but so does faith. We have all of them at our disposal, and I don't for 1 second believe they're mutually exclusive. Ok. Take care of yourself. I don't know about you, but a fella could do a lot worse than Constellation. Depends on the question. Shoot. Ah, não quero falar com você não. E tu? Excuse me, what? Depends on the question, but I'll give it my best shot. Ele queria falar comigo, não queria esse louco? Será is the best possible person to be running Constellation at a time like this. Focused, no nonsense, and dedicated. Not my first time in a hostile negotiation, as you well know. Admittedly, I usually know more about who I'm facing off against. I'm very interested in what Noel can learn from the scans. The technology on that ship was impressive, to say the least. If there's a chance, we could learn enough to duplicate some of it. That's certainly true. And it also wouldn't hurt to give Stroud Eklund an advantage in the marketplace. Oh, right. I was afraid you were going to bring that up again. Very well. Let's see if I embarrass myself or not. My colleagues, I venture out into the darkness of space once again. Many of you have expressed concern. At my age, you say, surely the risks are too great. Surely Sebastian Banks has earned a rest. Nonsense, I say. To go out into the unknown, to brave the possibility of never coming back, to ignite the spark of hope that humanity will find answers out there in the stars, that is all I have ever wanted. If this last expedition is my time, then I say, I have been fortunate. I have been fortunate to leave, surrounded by people who could not be more different from one another, but who share a common purpose. That, dare I say, I am fortunate. My soul has a home it can always come back to. And that was the last thing Sebastian Banks ever said in the lodge before he disappeared. And Constellation has been waiting for him to come home ever since. Ok, belo discurso. Despite our differences of opinion back on Neon, I'm beginning to respect you as someone who can get the job done. I'm beginning to wonder if there's anything you can't handle. I'd like to test that theory. My Star Yard's been having a little trouble getting our next project off the ground. I need someone capable and decisive to step in and steer it in the right direction. Interested? As you know, I'm a busy man, running a company, helping to manage Constellation's financial needs. It doesn't leave me with much time to get into the weeds with every little business venture that comes my way. Besides, think of this as a rare opportunity to help shape the future of a major consumer brand. Of course, now that I know you're interested. It's a new ship. We want to diversify our fleet.
Now, I don't know why the people I pay very handsomely to come up with new designs can't seem to get out of the R&D phase. And frankly, I don't care. I just want someone, you, to go there and show them how it's done. Ok. To be honest, I prefer it. I have professional designers, and obviously they can't do the job. They're floundering. And as I've seen firsthand, you dabble in all spectrums. Blue-collar work, exploration, fighting. I could go on. What better person to tell those overpaid muckety-mucks how to build a ship for the discerning consumer? R&D needs to happen first whenever work starts on a new project. It's a natural stalling point since we need to make so many big decisions. In this case, we're talking about looking at our existing fleet of ships and using data we've gathered to see what consumers want. But of course, each member of the R&D team can interpret that data to suit their own confirmation bias. I'm guessing that's what we're seeing here. Excellent. I'll send word ahead to the project lead, Jules Degante, that you're taking point. They'll all be instructed to listen to you and follow your direction. I expect big things from you, so I'm excited to see what you manage to deliver. I don't believe you'll let me down. Show de bola. Missão nova. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. As missões, né? Mergulho ao desconhecido. Fale com Vladimir. Beleza. Deixa eu ver aqui em habilidades. A gente tem uma habilidade... Corredor... Esse aqui eu não completei ainda pra gente fazer. Infelizmente. Aqui também não desbloqueei. Tá, aumentamos a nossa vida. Já tá no máximo, né? Show de bola. Seguinte, galera. Eu vou dar um save aqui rapidão. Salvando. E na próxima live a gente continua o jogo, tá? O que eu vou tentar fazer na próxima live, galera? Vou tentar ver essas atividades. Tá? Tentar ver o que é cada coisa e tentar fazer algumas. Vou tentar fazer... essas outras aqui. Tem essa aqui que a gente acabou de pegar do chefão ali. O Walter, né? O Walter. E tem essas outras coisas aqui. Tem uma missão que eu tava fazendo secundária, que eu nem lembro qual que é. Acho que é da Mantis. Eu não lembro. A gente tem que terminar. Eu tava fazendo em off, talvez eu termine em live. E depois a gente volta pra principal. É isso que a gente vai fazer na próxima live. Vai ser só... talvez no sábado ou, se não, somente na segunda-feira, beleza? Acho que é isso aí, tá? Igual eu falei pra vocês, o foco ainda tá em terminar o jogo, principalmente as principais. E provavelmente depois que a gente terminar as principais, igual eu já falei, provavelmente eu não trarei mais esse jogo em live aqui no canal. Talvez eu jogue em off, igual eu falei pra vocês. Se eu achar alguma coisa interessante em off, eu trago. Se não, partimos para outro jogo em live. Provavelmente vai ser Spider-Man, eu acredito, tá? Ou Alan Wake Remaster, pra gente fazer o Alan Wake 2 no final de outubro, no seu lançamento, beleza? Então obrigado quem compareceu até aí, quem tá vendo esse vídeo depois e chegou até aqui, muito obrigado pela presença. Se inscreva no canal se não for inscrito, curta o vídeo também, compartilha pra geral e deixa aquele comentário pra gente trocar uma ideia, beleza? Vou voltar aqui pro lobby e a gente se vê na próxima live aqui
no canal. Tranquilos? Até uma próxima e fui. Yeah.